This is Sir Yatish Naik's exotic office. Come on. Yeah, beautiful, beautiful, beautiful office. All big dignitaries, Mare. Nice, nice office. And here is the first time I've seen such a massive Constitution of India. Big, what I call manual? Or this is one of the copies which I got from the Parliament House. Directly, huh? Parliament House, one of the prints. Oh, very good. Yatish Bob. Hi. The first time I officer awesome, man. Thank you. Interior Thank you. Well managed, huh? Perfect and एक natural ambience मरे. हाँ ईटे बीटे लायला कोई थे fireplace कोची. Woodwork नहीं है? Yeah, that's all. Good. Anyway, it was nice meeting you today after a long time. I was chasing you for some time. Come on, you're a friend. You're always welcome. And yeah, actually I am looking at Goa as a whole picture. Okay, let personal differences with respect to any party, whether it is Congress, BJP or Aam Aadmi, TMC, let us keep that aside right now. But a bigger picture as a whole, when I look at the things, Goa आमचे जायते destroy झाला. आता तेका पूर्ण जायते असतले with respect to land. See, there are two things I have been learning last 35-40 years. There are two things they will be fighting. Jew kattele ekamekacho. Countries will go to war. One, land. Second, water. आता हे दोन्ही इथून आमका थोडे त्रास असच. Let us not be into self-denial. So, पहिले sir, I want to congratulate you with whatever it is. I may be trolled many times for saying BJP manages well, BJP is well oiled, well greased, and they know how to keep 95% of their flock together. It is like a military commander giving orders. What is that secret? Where 7 parties cannot even keep their own house in order. थोडे difficulties येयला recently in BJP also. But तुमचे जे कार्यकर्ता आसा न्ही अशे वर्ड सरतात त्या टायमार and they work meticulously booth level आणि कितें म्हणटा तेका पन्ना level. What is that split? No, I would say that BJP works all time in the year. BJP party is not a party that wakes up during elections. It is working all throughout, all 365 days with the people, amongst the people. Kashazani Anthony Babu, you are a senior person in social life. You are not new. See, when you work with the people very closely, and not only for elections, but all throughout the year, you get acceptance with the people, and you build a rapport with the people. And you work with the people to solve people's problems. That is what every Karyakarta of the BJP does. BJP's organization is very systematic and disciplined. And it is involved with the people all throughout the year, all 365 days. So it's not only for election time, Zagezata. It is not like other parties. I don't want to take names. Party it is understood. I don't know. But BJP is very disciplined. BJP is organizational, खूप focused दिता. आणि हांव एक BJPचो कार्यकर्ता म्हणून म्हाका खूप बरें दिसता that I can also participate in this process of helping people, working with people. You feel good. Yeah. That's a good thing that is accepted actually. I know this at the end of the day. I have seen BJP from the time it was born in Goa, basically.
In fact, I have interacted many a times with Sri Manoharbhai Parrikar, our late CM. तरी आसतना एक प्रश्न येता म्हाका ह्या दिसांनी आनीकूच इतले जर तो कार्यकर्ता आमचे आसात म्हणजे बीजेपीचे जावं आमच्या गोंयचेच ते सगळे चडशे दर्या आमी सगळे गोंयकारूच जाल्यार जेन्ना लँडाचेर इतलो अत्याचार चलता यू मे गिव युअर ओन से बट एज अ civilian, as an activist, as a social worker, as a person who has seen Goa closely last so many years, but I have found that in the last at least these 5 years, पहिले जावंक ना कोण सांग ना हांगा पार्टी सांग ना आनी थोडे सीएमय सांग ना बट हे गेले 4-5 वर्सांनी अशें म्हाकाय दिसला मरे यतीश बाब दुखता भरपूर दुखता लाखांनी जमीन आनी गोंयकार न्ही आतां सगळ्यो जमिनी गोंयकारूच विकता म्हणूंक जायना देर आर सर्टन लँड्स लायक फॉरेस्ट लँड प्रायवेट लँड गव्हर्मेंट लँड कुमदार लँड दीज आर ऑल बीइंग जस्ट सोल्ड आउट एट अ प्रायस एंड एट अ लिस्ट प्रायस म्हणटा ते भशेन सो हे जमनीक लागून तुका दिसना एज अ गोंयकार दॅट all this land should be saved for posterity, for Goans. I love the state. Yes. I love our Goa. I love our language. I love our culture. I love our character of the state. I love our cuisine. I love everything. Yeah. And all the Goans love this. There is no doubt about it. आणि मरे आम्ही गोंयकार म्हणून एक गोष्ट मरे खूप लागच्यान हें करपाक जाय that we should all protect our land. How? We should not sell our land, first of all. पण हांव एक पळयता आमी गोंयकार जर आमचो जागो विकतले जाल्यार मागीर तूं दुसऱ्याक आनी बोट दाखोवंक शकना. I feel we as Goans should protect our land, should not sell our land just like that. We should use our language. कोंकणी आसत मराठी उलोवपी थोडे लोक आसा कोंकणी उलोवपी लोक आसा मागीर प्रत्येक जो आपलो भाशा आसा आपले कुझीन आसा आमचे कल्चर आसा आमी मरे वी शूड लिव इट वी शूड प्रॅक्टीस इट आमी फक्त उलयले म्हणून जावचें ना वी वील हॅव टू लिव इट वी वील हॅव टू प्रॅक्टीस इट ईच ऑफ अस नो हॅज गॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय इंटरजेक्ट यू सॉरी हांवें तुका तितून 2 सब क्वेश्चन कशी घातले तूं फर्स्ट क्वेश्चन तुवें आन्सर केलें इवन हांवें म्हणून हांवूय म्हणटा हे बाबतींत म्हणटा की आमी आमच्यो जमिन्यो विकून ते आमच्या गोंयकारांनी तो विकपाक जायना बट हांव म्हणटा तें न्हू तूं तें आन्सर करूंक ना म्हाजें हांव म्हणटा ती लार्ज ट्रॅक्ट्स ऑफ लँड जावं प्रायवेट लँड फॉरेस्ट लँड सरकाराच्या हातीन आसा ती जमीन व्हडली लाखांनी सरकाराच्या हातान आशिल्ली जमीन कोण विकूंक शकना सरकाराची जमीन कोण विकूंक शकता फॉरेस्ट विकूंक शकता It has happened, no. We'll see in the Bhutanese, the conversion. Whatever specific issues and specific matters are, they are either being litigated or either they are being in the judiciary and all that. हांव ताका स्पेसिफीक सांगना हांव उलोवंक शकना आनी हांव सोदिना कित्याक ते स्पेसिफीक इश्यूज जे तूं सांगता ते कितें कायदो आसा सी लॉ इज सुप्रीम अंडरस्टँड तातूंत भितर सरकार जाय तूं जायत आनी हांव जायत आनी सगळे जायत गोंयकार कोणूय जायत लॉ इज अ प्रॉब्लम. नो दॅट आय एग्री विथ यू पण लॉ अबाउट बरं लिटिगेशनान गेल्ले परस सरकारानूय जेन्ना असली जमिन्यो वयतात सरकारान लेफ्ट रायट करप ना आय डोंट एग्री विथ यू. वाय सर हांव रिसेंटली पळयलें तुवें म्हाका प्रश्न विचारलो हांव तुका उत्तर दिता. तूं म्हाका दुसरे कडेन व्हरता म्हाका तो जापक दी आतां कोर्टांतल्यान पळयला सांगता तुका तूं आतां पयर गव्हर्मेंटान कायदो पारीत केला की एग्रीकल्चरल लँड जो आसा ते तूं नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजाक हाडूंक शकना. म्हाका सांग गोंय लिबरेट जावन कितलीं वर्सां जालीं इतलें आसून हो कायदो आतां आयला म्हणजे कितें त्या कायद्याची गरज आशिल्ली पूण हो कायदो जावन आशिल्लो हो आतां आयलो बरी गोश्ट कित्याक शेतां जी आसा ती शेतां नॉन एग्रीकल्चरल गोश्टीक यूज जावंक जायना
हो एक बरो कायदो. We have to appreciate it. But don't you agree that the Kaido was there in the Komdat land? ना कोमुनदादीची कोमुनदादीचो कायदो वेगळो. Code of Comunidad is different. Code of Comunidad also as per the Code of Doesn't Comunidad. allow, no. No. Doesn't allows all that is there in the Code of Comunidad. But what I am saying, जे आता कोमुनदादीचे शेत हा तो कोमुनदादीचे शेत कोण टेनंट म्हणून घेता नाजाल्यार थोडी प्रायव्हेट शेतां आसा ताका कोमुनदाद लागना प्रायव्हेट शेतां आसा ते शेत दुसऱ्या कामाक यूज करचे न्हय ते शेतूच म्हणून सदां उरचें हो कायदो ह्या सरकारान हाडला. We have to appreciate it. Yeah, so that is why those laws are being made. Yeah, laws no are doubt. all, but are they being implemented yes, or there is a backdoor? No, I don't agree with you. The laws are being implemented. I agree with you that laws have to ensure. But laws by कशें आसता टायम जाता पळय तशें नवे नवे कायदे येता नवे नवे सुदारणा जाता. All that is there. टायम जाता पळय तशें नवे नवे कायदे येता नवे नवे सुदारणा जाता. All that is there. Improvement is a continuous pursuit. There is no doubt. But laws are implemented. Laws are being implemented. So there is no doubt about it. See, सरकाराचे मरे मुख्यमंत्र्याचे आणि सरकाराचे अटेन्शन सगळ्या गोष्टींचेर आसा आणि ते सिस्टमॅटिक ज्या तरेन कायदो चालीक लावंक जाय त्या तरेन कायदो चालीक लावन राज्य सरकार करता. थोडे डिफिकल्ट वर्ड्सांनी घालता. Why is the CM not able to tame the town and country planning minister don't ask me all with respect to I don't agree with you. land? I don't agree with you. त्यांचे भितर कितें चलता? Don't say all these things. Kinds na everybody is working as a team together. But there In is the no interest of Goa, everybody is working. issue झाला नी सर हायकोर्टान बोडी Everybody. पण ही हायकोर्टान बोडी मारल्या सर तरी एडवोकेट्स Everybody is working in the interest of Goa. Legal process जो कितें आसा that legal process is a legal process. तर ताचे कितें आसा ते सरकार आपापली मार्ग हें करतलो. That is not the issue. Okay, and I am not satisfied with the answer. So you may not be satisfied. I am telling you what understood. That ultimately जे सरकार करता ते गोंयच्या हितान गोंयकारांच्या हितान करता. हातून दुबाव ना. ओके. आणि कशें आसता न्हय मरे तुका एक सांगता जेन्ना इलेक्शनाक वता हांव तुका कित्याक सांगता लोकांचो प्रतिसाद तुका केन्ना कळटा जेन्ना इलेक्शनाक तुका मत मारता तेन्ना कळटा. तूं पंचायत इलेक्शन घे झेडपी इलेक्शन घे म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन घे पार्लमेंट घे असेंब्ली घे सगळ्याक बीजेपी लोक मत कित्याक मारता. इन्फ्रास्ट्रक्चर घे तूं आज पेडणेच्यान काणकोण वच तुका अटल ब्रिज दिसलो आतां पर्वरीचो बायपास हें चल्ला ओव्हर ब्रिज काम चल्लां जुवारी पूल घे मनोहर पर्रीकर रोड घे काणकोण सी इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय कितलें तुज्या एग्रीड विथ योर पंचायत जिल्हा एक मिनटाक. सो जेन्ना लोक तुका मत मारता तेन्ना लोक तुका सरकाराचेर खोस आसा म्हूण दाखयता खोशया म्हूण दाखयता. बीजेपीचेर खोशया कित्याक खोशया इन्फ्रास्ट्रक्चर कितलें वाडलें पळय गेलीं 10 वर्सां घे 11 वर्सां 15 वर्सां घे गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर कितलें वाडलें मोदीजी सरकार आयिल्ल्या 11 वर्सां. आमी गोंयचे उलया सर. तुजो स्टेटमेंटूच रॉंग असो दिसता म्हाका दॅट लोक खुशा म्हणून मतां मारतात. I am on a fundamental. No. Listen, Anthony. You have a right for your opinion. I have a right. No, I am showing you statistics. No, I am telling you something which is very clear. At least statistics I am telling you something which is very clear. People are with the BJP because people are happy with the BJP because BJP is delivering the promises that it has made to the people. So that is what I am trying to tell you. People you are saying are happy so they vote, but I am trying to show you statistics. Only 33% of the whole of Goa, only talking about assembly election, 33% are with BJP, they have voted them. But the remaining 67% are non-BJP voting. This is not the way democracy works. Yeah. Democracy कशी चलता खंयच्या पार्टेक मॅक्सिमम सिटां मेळटा खंयच्या प्रिपोलाक खंयच्या अलायन्साक मॅक्सिमम सिटां मेळटा दॅट इज सिटां मेळ्ळी ना आनी बाकीची वोट शेअर हें तें सगळें घे तूं. इट इज लायक दीस खंयच्या पार्टी कॅन मॅच बीजेपीज नंबर्स इन द असेंब्ली. नो इन द असेंब्ली इलेक्शन. आय एम टॉकिंग पीपल. एक मिनिट अंडरस्टँड जा पळय उलोवंक मरे खूब सोंपें आसता. सिटां बीजेपी इलेक्शनाक कितली मेळ्ळी सगळ्यांक हायेस्ट मेळ्ळी दॅट इज द इश्यू. बाकीच्यांक कितली मेळ्ळी ती कमी मेळ्ळी दॅट इज द इश्यू. तूं मागीर तें अशें तशें नासता. MLAs wise the number of
members of Legislative Assembly elected by the people of Goa definitely are the highest and you are the most formidable and powerful. Powerful नाही, लोक पॉवरफुल करता. लोक पॉवरफुल जावंक ना अजून. ना लोक पॉवरफुल करता बीजेपीक मत मारून. MLAs, but the number of हांव म्हणटा लोकांच्या. अरे म्हाका एक सांग, तूं आतां ऑपोजिशन पार्टी घे, खंयची ऑपोजिशन पार्टी घे, ऑपोजिशन पार्टीक कितली वोट पर्सेंटेज मेळ्ळी आनी वोटिंग मेळ्ळी, सिटां कितली मेळ्ळी? सगळे ऑपोजिशन जाले न्ही. सगळे लक्षात घे, ऑपोजिशन जाय तितल्यो पार्ट्यो जावंक शकता. इंडियेभर कितल्यो पार्ट्यो आसा? इंडियन पार्ट्यो कितल्यो? काँग्रेस आनी बीजेपी आनी आम आदमी आनी गोवा फॉरवर्ड आनी ह्योच ना, हजारांनी पार्टी आहा. सो यू कॅनॉट दीस लास्टाक मेजॉरिटी सीट्स आनी मेजॉरिटी हे मेळटा पळय, टॅली मेळटा पळय, दॅट इज द गव्हर्नमेंट दॅट पीपल इलेक्ट. सिंपल. कशें आसा मरे, थोड्यांक कोल्याक द्राक्षां आंबट आसता, ते मागीर म्हणटा कितें की ना ती अशें चॅलेंज करूंक ना सर तुका. हांवें म्हणलें तुवें म्हणलें लोक आसा म्हणला. लोक आसा सांगला. आय स्टँड लोक MLAs आहा तुज्या बाबा. ना MLAs खंयच्यान येता? लोकां मदल्यान येता. पण MLAs उडी मारून गेले. ना लोकांच्या मताचे तेणी घात केलो. ना, आय डोंट एग्री विथ यू. प्लीज अंडरस्टँड. बीजेपीक मतां सिटां मॅक्सिमम मेळ्ळ्या सरकार जालो. येस. अंडरस्टँड. सरकार जालो कसो जालो? लोकांनी मत मारलें, लोकांनी मत व्हरून आमदार जिखून हाडले. आनी इवन हांव तुका एक सांगता, जेन्ना आमदार सुद्दां आयले ते कित्याक आयले? बिकॉज दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री. तुका एक सांगता, जेन्ना कोणे आमदारांनी सुद्दां आनी कोणे लोकांनी सुद्दां डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनां घाली, सारकें? वॉट द कोर्ट हेज हेल्ड दॅट जे आमदार आयले ते कायदेशीर आयले म्हणून. सारकें काय ना? सारकें काय जालें? आमच्या हायकोर्टान कितें थारायलें? आमच्या हायकोर्टान कितें थारायलें की जांचे डिस्क्वॉलिफिकेशन घाल्लें, सारकें? स्पिकरान डिसायड केलें, हायकोर्टान पावलें. आतां कोण सुप्रीम कोर्टान ती चॅलेंज करूं, दॅट इज डिफरंट. हायकोर्टान कितें थारायलें? So we have to abide by the law. Understand, no? So जे आमदार आयिल्ले ते आमच्या हायकोर्टाचो ऑर्डर काडून पळय, तूं कळटलें. Then I agree with that part of that. Number games perfect. That is where बीजेपी लोकांनी पळय 2000 आतां इलेक्शन जालें 22 तेन्ना बीजेपी सरकारान 20 सिटां, बीजेपी पार्टीक 20 सिटां आयली, मागीर उरलेल्यो पार्टी गोंय आशिल्ल्यो आनी वयल्यान अलायन्स आशिल्ली, मागीर उरलेली सिटां मागीर बाकीच्यो पार्टी गोंय आशिल्ल्यो, फाटी आशिल्ल्यो. सो दॅट बीजेपी इज तुका सांगला मरे, दे आर वेल ऑयल, दे कॅन डू वेल इंजिनियरींग. तुका सांगलें कशें आसा मरे, आनी म्हाका लेट जाता पळय, तुका सांगता कशें आसा मरे, खंयची पार्टी जर लोकांचो विश्वास घेतली न्हय, यू हॅव टू बी कॉन्स्टंटली विथ द पीपल. खंयची पार्टी, आतां फाल्यां तूं सुद्दां एक पार्टी जर घाली, ती पार्टी जर वयर सरतली न्हय, इट हॅज टू बी कॉन्स्टंटली विथ द पीपल. जर तें जायना न्ही, लोक पक्षा बरोबर येना. बीजेपीची सक्सेस स्टोरी कितें, हांव जाल्यार तुका सिंपल भाशेन सांगना, बीजेपीची सक्सेस स्टोरी म्हणजे बीजेपी इलेक्शनाच्या टायमार एक्टिव्ह जायना. दॅट आय एग्री. दॅट आर रिपीटिंग नाव. हांव तुका रिपीट म्हणटा, हीच गोष्ट इज द सिक्रेट ऑफ एव्हरीथिंग. तुका जर सिक्रेट जाय जाल्यार दिस इज द सिक्रेट. कंटिन्युअसली लोकां बरोबर काम. सो दॅट आय एक्सेप्टेड ऑफ युअर्स. योर सिक्रेट पळय तो मेवलो. लोकां बरोबर जर काम करीत कंटिन्युअसली जाल्यार लोक तुज्या बरोबर सपोर्ट करता तुका. बरें, फायनल क्वेश्चन. आय नो यू आर व्हेरी बिझी मॅन. फायनल क्वेश्चन म्हाका एकदां सांग, आतां एवरी टायम जावं बीजेपीक डेमोक्रेटीक प्रिन्सिपल्स वीक करपाक दिसता, कित्याक in spite of having majority, brute majority, they still accept people whom you say they are coming for the growth. But what I look at it, but wait a minute, but I look at it also partly, ते थोड्या तेंची बॅगेज आसता, तेंचे कोणाची ED, CD, IT, BT लायता. I don't agree. In some cases they. I don't agree. Okay. You have a right not to agree. I don't agree with this because why people are joining BJP? तो आमदार असू नाल्यार तो कार्यकर्तो असू नाल्यार कोणी असू, why they are joining BJP? They want to be part of India's growth story. You cannot take away the fact that India is now 4th largest economy in the world. Jenna, some years back, when Modi ji came as the Prime Minister, it was way behind. It came to 5th.
नाव इट हॅज कम टू फोर्थ. आम्ही कोणाक फाटी घाले पयली युकेक घालो, मागीर आता आम्ही कोणाक फाटी घालो जपानाक घालो. नाव वी आर पेग टू रीच एट नंबर 3. So I'm trying to tell you. So if we are going to march ahead, see, last our country has to be developed. That is that vision of Vikasit Bharat 2047. So I look at it like this: everybody has to strengthen the hands of Prime Minister to ensure that we That come and statistics I will not discuss because too poi sagta. That has to be seen from a different telescope. ती तू per capita income, GDP mix करून ते statistics is there in the public domain. एक बाब माझ्या तुझ्याकडे तर वर्बली जिखोन जावचे ना. बट वन थिंग आय केम टू टेल यू, प्लीज कन्वे माय मेसेज इन द मेसेज ऑफ द पीपल. आमच्या सीएमाकय दोतोर प्रमोद सावंताक तुझ्याकडच्यान थोडे तर पुट इन द वर्ड गोय आमच्या विकूंक दिनाका. गोय हात जोडून मागता प्रमोद सावंत. आयक हे म्हजें आयक आतां. चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सावंत आनी गव्हर्नमेंट आमचे बरें सरकार चलोवपा खातीर कटिबद्ध आसा. सरकार बरें चलयता, बरें काम करता आनी बरें काम करता म्हणून गोंयकारूय एप्रिशिएट करता आनी म्हणून गोंयकार बीजेपीक सपोर्ट करून प्रत्येक इलेक्शनाक ब्लेसिंग दिता आणि 27 परते दितले. पण 27 परते दितले. 27 प्लस 27. यतीश बाब, थँक्यू व्हेरी मच. आणि एक पावटी एक लास्ट विनंती आमच्या प्रमोद सावंत बाबा कडेन, गोंय आमच्या माणकुले सांबाळ, आमची जमीन आमचे करताच दुबावना आणि प्रत्येक गोंयकार हातून तूं आणि हांव आयलो, आम्ही आमचे जमनी खातीर आम्ही कुयदाद घेवंक जाय, आमी विकपा जायना. थँक्यू व्हेरी दिसलो म्हणजे तो ब्रँड ना रे. आता